Good day, viewers and readers. Welcome to this week's edition of our news bulletin. Shortly here with a few highlights of stories and events and issues in this week's edition of Rustenburg Herald. Our readers will know that we have always been, and we still are, quite critical of the South African police and their performance. However, we don't shy away from giving credit where it is due. Our front page picture that's for this week, photograph of some 15-16 members of the police in Northwest, taken at Sun City during a glittering affair of their most recent, in fact the 11th annual Excellence Awards at Sun City. We commend the members who were rewarded for their hard work over the past year. On page 3 this week's edition, former district municipality CFO, Chief Financial Officer, is charged with corruption. Then motorists who will be driving long distances during this December holiday will be delighted to hear that there will be a considerable drop, or we at least expect a considerable drop in the fuel price from 1st of December. Ordinary fuel, 95 fuel, will drop by R1.05. The different classes of diesel by R1.07, R2.09 and R2.40 respectively for the different classes and categories of diesel. This will be a welcome Christmas holiday for most people. Then the Rustenburg municipality has declared an issue with drinking water, notably in Gelot Park and Lake Galong township just outside Rustenburg. There's been complaints of some coloration of the drinking water. Municipality advises people to rather boil water before use if it's for domestic purposes. Just be on the lookout. The water is more safe for consumption, except in these conditions when it is quite brownish in color. If you are uncertain what to do, speak to your local ward councillor and you will know how to respond to this. The Rustenburg municipality similarly declares war on vandals and vandalism. This follows the spate of street post cuttings and theft of copper cable inside electrical installations, the damage to traffic lights and other municipal infrastructure. Rustenburg municipality has decided that enough is enough and has declared war on vandals. We will come back to this later. There is a case against a trio facing 1.7 million of fraud charges that is being heard in Rustenburg, but which is transferred until February next year. So consumers will have to wait to see justice being done. Dan het ons 'n saak hier van twee pa's, 'n stiefpa en 'n eie pa, soos dit nou so kan noem, wat lang vonnisse gekry het vir kinderverkrachting. Onder meer of onderskeidelik 75 jaar en 30 jaar. En ons dink dit is 'n gepaste straf. Alhoewel baie mense waarskynlik sal voel daar's 'n meer toepaslike straf as blote tronkstraf. Baie lesers in Rustenburg, veral in ons motorsportkringe, sal weet wie's Hans Kreer. Is een van Rustenburg se ons wil amper sê kleurryke persoonlikhede oor baie jare. Hans was baie jare van 1964 'n inwoner van Rustenburg. Hy was vanaf 1976 in die motorhandel in Rustenburg bekend gestaan as Hans Le Mans, Hans Volvo. Hy was gek oor Volvo motors en soos gesê groot motorsportfanatikus en baie gereeld in motorsport wedrenne deelgeneem, veral langafstand en uithou wedrenne. Hans is tragies die afgelope naweek in die ouderdom van 79 jaar oorlede. Ons het 'n doodsberigie vroeg in ons uitgawe hierdie week en dan het ons bietjie verder aan
Op bladsy 8 het ons 'n huldeblyk oor Hans en sy motorsportprestasies. Ons het onder meer 'n foto van hom en sy broers Apie en Gert. Hulle het ook 4 susters wat almal vandag nog lewe. Ons simpatie aan die familie met Hans se afsterwe. Nog bekende persoonlikheid in Rustenburg, Charles Erasmus, sal onthou word. Hy was Rustenburg se telekommunikasie-guru vir baie jare. Onder meer hier by Rustenburg Herald ons kommunikasie gedoen, ons telefoonstelsels, die tipe van ding. Charles is ook Sondag van die afgelope naweek in Umhlanga oorlede en ons het 'n kort doodsberig hier oor Charles. Ook in die geval sê ons alle simpatie aan sy familie. Ons dink aan julle in hierdie beproewende tyd. Feeste is nou redelik aan die gang of aan die kom. Ons dink aan seker een van die grootste feeste in Rustenburg van gemeentes en kerke, die Liggies vir Lewefees van 3 tot 6 Desember by die NG Kerk Protea Park bo in Witstinkhoutlaan. Dis al 'n ou fees wat oor 3 dae strek. Dit elke jaar Rustenburg se verbeelding gaande. Was vreeslik baie vermaak, vreeslik baie stalletjies, entrepreneurs, optredes deur gaskunstenaars, speletjies vir kinders, baie oulike geskenke om te koop vir Kersfees as jy nog nie teen daai tyd jou Kerskopiesak volgemaak het nie. En ja, dis alles gratis. Sorg dat jy daar is, eet lekker saam, kuier saam met mede-Rustenburgers en laat ons in 'n Kersfees stemming kom. Met die oog op die Desember vakansie wat om die draai is. Dan net so ook die Platinum Kersmark, soos ons hom nou al ken, van 22 November tot 2 Desember. Dis van vandag af tot in Desember, die 2 Desember. Selfde ding hier, net 1 of 2, 3 dae, maar daar is baie groot verskeidenheid geskenke, speelgoed, handige artikels, eet en drink, en natuurlik baie kuier om op te raak. Maak seker dat jy daarby uitkom, kom soek jou mede-Rustenburgers op en kom kry vir jouself ietsie vir jou Kerskous. Ons bonus blanco spasie kunskompetisie sluit die Rustenburg Herald en bonus kompetisie, moet ons sê, sluit môre, donderdag om 12 uur môre aan. Ons maak 'n punt hiervan omdat daar groot prysgeld op die spel op die spel is. Benewens 2 kontantpryse van R1000 wat deur Rustenburg Herald geborg word, is daar in die algehele finaal, baie vroeg hier in Desember, is daar 2 koopbewyse van R10.000 elk op die spel, wat vir ons deur Pick n Pay, ons mede-aanbieder in hierdie kompetisie, aangebied word en geborg word. Ons is baie dankbaar vir ons besighede wat ons ondersteun en ons is dankbaar vir die ondersteuning van ons kunstenaars vir die afgelope jaar. Ons telkens verbaas het met hulle kunsttalent. Gaan loer gerus by die 2 Pick n Pay winkels op hulle vertoonborde, daar die gehalte van kunswerke wat ons plaaslike kunstenaars ingeskryf het. Op ons hoofartikelblad, perhaps I should say this in English, perhaps more people will understand. In our viewpoint and standpoint of this week, we are making the point, we are reflecting on the past weekend's registration drive by the ISC. The news is that the ISC is delighted with the turnout of prospective voters, and even on the very first day of the 2-day drive, we have surpassed expectations for a number of people who were expected to go and register. Then we also say, of course, it seems that South Africa realizes finally that this coming election next year, the national elections, is an election to free this country from hardship of the past 25 years. And South Africans have made no secret of their intention to register and to go and vote. There's one way to save this country, and it is by going out to vote next year. And we are so glad to say that for once the measures to be taken are not in the hands of government or politicians, but in the hands of ordinary people like you and I. Make a note of the election next year. We expect the date to be announced somewhere around May next year.
en dan weer 'n stukkie Afrikaans vir ons Afrikaanssprekers. Op ons agterblad, Suid-Afrikaners is oor die algemeen nie vreeslik geesdriftig oor die Australiese cricketspan nie. Hulle het ons al so baie die loef afgesteek, soos ook nou toe ons uitgeval het in die semifinale teen Australië. Maar nou hoe dit ook al sê, in die finaal teen Indië het die naam van Marnus Labuschagne in die Australiese cricketspan baie prominent opgekom. Mense wat wonder hoekom. Ja, Marnus Labuschagne is 'n Suid-Afrikaanse speler en wie het geweet dat hy baie nou bande het met die Noordwes provinsie en met Rustenburg. Marnus het skool gegaan op Stilfontein net buite Klerksdorp, dan ook op Klerksdorp en dan ook in Potchefstroom. En hy het as 10-jarige seun saam met sy ouers Alta en Andrei Labuschagne na Australië geëmigreer, waar hy sy crickettalente so vinnig geslyp gekry het dat hy vir 'n hele paar jaar nou al gereeld die Australiese cricketspan uitstap. By die Wêreldbeker toernooi het hy op nommer 5 kon kolf en hy was een van die sleutelspelers in Australië se oorwinning met 6 paaltjies oor Indië wat die groot gunsteling was. Dan moet ons ook net sê Marnus se ouma, die baie bekende Ansie Naudé, en 2 van sy tantes, die jongste en die oudste susters van sy ma Alta. Dit is nou Nadine Labuschagne. Dis dit bloot toevallig dat hulle dieselfde van het. Hulle is nie familie nie, of hulle het nie met die broers getrou nie, of met die neefs nie. Nadine Labuschagne en die oudste suster Marianne Ray woon ook almal nog steeds op Rustenburg en is eintlik baie bekende mense hier. Dit alles in 'n neterdop in hierdie week se uitgawe. Daar is baie kompetisies, daar is sudokus, daar is blokkiesraaisels, baie geleentheid om 'n geldjie te maak en in jou spaarbusie te gooi vir 'n Kersvakansie wat duur gaan wees, wat waarskynlik warm gaan wees en dalk het jy 'n lafenis nodig. So sit met die geldjies eenkant en maak bymekaar wat jy kan. Daarmee lesers, viewers, readers, we say goodbye, we bid you farewell until next week, the same place, same time. Keep safe and rather stay indoors during this current heat wave. Keep well.